Совсем скоро жители Серноводского будут призывать к молитве с минарета в новой мечети. Капсулу под строительство святыни заложили сегодня в торжественной обстановке с участием главы Чечни. Молельный дом сможет принять более 2000 молящихся. Однако находятся еще люди, которые пишут в Инстаграм, что суфизма нет и что это выдуманное явление. Такое мнение сформировывается у таких людей, которые сами в должном образе не знают о религии ислам ничего. Dias boas lá mas dias boas mais como mais era mais boa já uso mal boas mas só dias boas has boas na nada boas la goit doe dan la goit vai certa buch dag de la de la dan je nog pitten zeggen het raam pitten daar is daar dan hier of doe je daar geeft dan
ده مولا حور دست نشی دوز شین مثلا کیت دوش باز ایدی علا لور خوشن علا حلقه علا شون سخت لچ قاعدين كان دون yok سمغ لچ تيروش سمغ چولا سمسن گوش مدارنا لزر دونه دين نان يشوشن اول دوخ دونه حسام دين لزر دونه سخت لچ بيش عمل خوب بلز نشيخن دونه وي دونه لچ دلو قنو از دونه ولا سمغ حرك شون دونه شون دا مو دونه وي قوم الله دونه دله دنيا تعبش من حرك سمغ وعياله وقت يشلو ده معاودة الإلسية حدود ده معاودة ده وإخي ده بتعشيك ويوشتونه ده عنك إذا نحكي بيقولوا شو ده بيعبر ده مصروش ما يفدا ولا В честь такого богоугодного события богословы совершили обряд зикр и жертвоприношение. Строительство взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. سادوچون سادل توبوچون توبل نيقشتل بلنيتل سادكشن دقة بلغشبن بلغمتكشن كروت زوت توين تالش دق بلغشبن يرقزا ديل سادو ويما كادينا تاش خيولش ريجيونش كأحداش مجدكش زيرش والمسان جنا سون بيجي أخرى on الباخر واشترخ أخبقي شيء ترخ on دقل بركة ديريس في الأنار لا مقطع أخ تايش أحمل لي دينك إليلة ديش تنسي ديش لا مقطع أحمد حج ويتسا ويش تنيق هنا أستيخ دعوة دكتور ديريس في Уже решено, что Серноводская мечеть станет прототипом святынь, возведенных в Знаменском и Шелковской. Планируется, что ровно через год, в мае 2016-го, в стенах новой мечети состоится первая пятничная молитва. От юка дагарда что шуман юка аду дика шуман та нисqa читар дика шуман та нисqa читар тавфиq olsun и тавфиq дала qashien luqsh olsun lushtu sha shien duq yazın şunda sha dik deli in şunda lushtu sha dika şuman ta tsun nisqa chut sha da nisqa chut ala ve paymar bu alayhi salatu selam sondera oxram zan hajiga qashnerg ilç alayhi salatu selam sunura qoylan dolshto tawfiq نورين دا دوز إذا تعاشي كويوتشا بقى دوز هنا شيء دا لا نتسقاشتش إيش ديك بلش بالربوش بات يسان يوشل ديل خصوم شيوغر يلسمان شوها غالن شيوغ شلاتشو تعيون تعاشا مصومتح مصومتح خزدش تودش أستيقن بوسو دين ناقوس خلر القرآن شو عبوه إن تنصروا الله ينصركم آشا دال غدح دال غدي دوشن بوخ سن معمول داخنا اش ديل دين غدح اش اولى اش غدح اش بوصم داخل غدح وتقوي دين دوش معنى شويه نقا ديل ريز Здесь же воспитанник Грозненской школы хафизов Ислам Ханариков преподнес главе республики подарок священный Коран. Специалисты приступят к работе уже завтра. Здесь, по словам подрядчика, будут задействовано более 100 человек. Новость о строительстве новой мечети стала приятной новостью для всех местных жителей. دزل دوين مخكن جرجا قدس كورتير كورت باكنس ناخ حي خور مدو ديسر مدو ديل ريس خيل خريش ولشون دا يلسمن شغال وخيلسون هوكيرت غاز كيلسيش بوقت خينا ديد ستايل عال شويل حقيقة غاز كشن ديتي سوام ديل شوي وقت قالت خدوا عدينا قال دوق نال روز بالماجد كدول شوير سمنات تقو داخل خمدوز دوات بيرو ودا قچنوخ چچو باكنا تيرجع اشلا يا روز بالماجد لاتن كيرتير نوخش أربعة دينا روز من مجد لاتنا تطول عدل قخيتم صحدين مجد دوش ونقشتك أتاهنش دينا دال بوق قخيتم بسين قيوت برك الليل ريس خلال وردرتون
И вот настала торжественная часть – закладка капсулы. В нее вложили текст с обращением для потомков. После чтения дуа в закладке приняли участие Рамзан Кадыров, Совете главы республики Адам Шахидов, муфти Чечни Салах Межиев, начальник местного отдела полиции Юсуп Имаев. Сегодня в Сунжинском районе проживает более 22 тысяч человек, и это число растет с каждым годом. Новая мечеть возводится с учетом этих изменений. Однако это не все позитивные перемены в муниципалитете. Поча еги систем хитишер, отопление, электричество, шаеги актив зала хаскетчен милох саг яхкамбуш. Ахмед Джабраилов, Адам Чекуев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.